第86届奥斯卡进入倒数计时，不过大家最期待的这个红毯秀，大明星今年可能会面临挑战，因为这个气象预报显示，这2天洛杉矶将会面临超级风暴带来的强大豪雨侵袭，因此呢，奥斯卡主办单位马上就决定抢先动工布置红毯会场，现场也架起了罕见的超大防雨帐篷，我们就带您来一探究竟。4、5个人合力推着厚重的红毯慢慢卷开。 这是每年准备奥斯卡红地毯会场的招牌动作。不过这次和往年不同的是，红毯两边搭起了架子，盖上透明塑胶帐篷。杜比戏院门口旁的1人半高小金人也被紧紧裹在防水套里。进入典礼会场前，一路通往楼梯的红地毯也都铺上保护垫，就是要预防接下来这几天的豪大雨。 They're forecasting for rain, heavy rain Friday and Saturday, but we'll be prepared. You know, we'll put the rain structures up, and hopefully Saturday night into Sunday, when everyone comes in in their nice gowns and nice shoes, they're going. 不只是做好防水措施，工作人员也跪在地上，小心翼翼地把红地毯边缘多余不平整的地方修剪掉，再把接合处固定，确保铺得平坦。运货车在会场穿梭，大家拼命地赶工架设备，来迎接大明星的 show time。We start the process in September. And here we are in February, so we're going on 5 or 6 months, and it's a long process. But we plan for the worst and hope for the best. 从透明帐篷看出去，灰蒙蒙的天空，感觉就快要下大雨。所有工作人员都上紧发条，跟时间赛跑。向来艳阳高照的洛杉矶，遇到即将来到的大雨，红毯的准备工作更要做到滴水不漏。以上都是林敏晴、殷宏文在好莱坞的采访报道。